السلام عليكم لي زابوني ديولي والشهداء ديولي. اليوم نطلب منكم رمضان مبارك سعيد، وغادي نقدم لكم واحد وصفه طاجين ديال العجل بالقوق. Mes chers abonnés, aujourd'hui et les gens qui visitent ma chaîne, donc bon Ramadan pour ceux qui pratiquent. Et je tiens à passer le bonjour à chez Sam, notre boucher Samir, et à toute sa famille et tous les Azaouis. Donc je tiens à vous préparer aujourd'hui un tagine de veau au fond d'artichaut et à la façon berbère. بهاد الوصفه ديال الطاجين ديال العجل السوسي بالقوق، دونك غادي نحتاجو كاس ديال الماء، un verre d'eau, كاس ديال زيت الزيتون، un verre d'huile d'olive, عسل صغير من الحرقوم، une cuillère à café de curcuma, عسل صغير ديال الملحه، une cuillère à café de sel, عسل صغير ديال راس الحانوت، une cuillère à café de ras el hanout, عسل صغير ديال السكنجبير، une cuillère à café de gingembre, كيلو ديال اللحم العجل من الكتف، 1 kg de poitrine de veau, كيلو ديال القوق، 1 kg de fond d'artichaut, 100 غرام ديال المطيشه الصغيره، 100 g de tomates cerises, 50 غرام ديال القزبور معدنوس، 50 g de coriandre persil mélangé, حامضه كبيره، 1 grand citron, 200 غرام ديال البصله مبشه، 200 g de oignon rouge coupé en cubes و400 غرام ديال البصله. et 400 g d'oignons hachés. غادي نبداو الوصفه. غنديرو زيت العود ديالنا، On va mettre notre huile d'olive, notre poitrine de veau, نزيدو اللحم ديالنا، غنديرو البصله. كما قلت لكم الطبخ المغربي كيتخدم باليد. comme on vous l'a déjà dit dans une vidéo précédente. Nous les Arabes, on cuisine beaucoup avec les mains. عاشق عامر الحرقوم، Notre cuillère pleine de curcuma, عاشق عامر ديال الملحه، notre cuillère de sel, عاشق عامر ديال راس الحانوت، notre cuillère de ras el hanout وعاشق من السكنجبير. et notre cuillère de gingembre. دابا غادي نديرو الطاجين يتقلى. باش يدخل كلشي العطريه. نخلوه واحد 10 دقائق. On va le laisser 10 minutes. كما كنشوفو جالس كيتقلى، دونك بغينا يجمع راسو. 10 minutes après, on voit que le tagine commence à cuire, commence à se former. غنديرو القزبور، غنخلو واحد شويه ما نديرو الفوق. On met notre coriandre et notre persil mélangés. On en met les 3 quarts et un quart on laisse pour le mettre au dressage.
دابا غادي نخلوه مازال يتقلاو واحد 5 دقائق ومن بعد نديرو الخضره ديالنا. Maintenant, on va laisser cuire 5 minutes et après, on rajoute nos ingrédients. دابا نشوفو الطاجين ديالنا بدا عقد راسو. On voit bien que notre tagine il est en train de finir de cuire. نديرو البصله ديالنا الحمراء. On rajoute notre oignon rouge émincé. نديرو الرقوق ديالنا On met الجناب. nos faux d'artichaut sur les côtés pour bien présenter. اي الرقوق كنديرو عليه الحامض باش ما يكحلش. Et les fonds d'artichaut, on met du citron pour pas qu'ils noircissent. نديرو مطيشه في الوسط. نقدروا نديرو لا ديكوراسيون والذوق شويه د الحموضيه في الرقوق. On met nos tomates cerises. من بعد نزيدو الحامض ونخلوه يطيب 45 دقيقه. On met nos citrons et on va laisser cuire 45 minutes. مطيشه صغيره كناخذوها حنا في فرنسا هنا ديال المغرب ديال منطقه شتوكا منطقه اكادير. Ces tomates cerises elles viennent d'une ville qui est à côté d'Agadir, qui s'appelle Shtuka. من بعد 45 دقيقه ديال الطياب Après nos 45 minutes de cuisson, شوفي بما ان الطاجين واللحم هو مبشش. on voit bien que nos citrons et notre viande s'effritent bien. نعملو الربيع ديالنا نخلوه 5 دقائق. On rajoute nos herbes بالصحه والراحه. et on laisse 5 minutes encore à cuire. من بعد 5 دقائق ديال الطياب الطاجين ديالنا راه وجد. Après 5 minutes de cuisson, notre tagine il est prêt. La viande elle est cuite. Il y a le goût, les parfums et de préférence de l'accompagner avec du pain marocain fait maison de préférence. وكان هاد الطبق ديال الحمض العجل بالقوق وبالحامض من الافضل ناكلوه مع الخبز ديال الدار كيجي لذيذ. وكنشكركم الزبناء ولي زابوني ديالي وكما قلت قبيله عائله العزاوي والعائله قديم من شولي وجميع الحبايب داخل وخارج الوطن. Et je tiens également à remercier Samir Akdim de la boucherie chez Sam à Cholet et ainsi la famille Azaoui et tous les amis d'ici et d'ailleurs.